سب سے پہلے عام خبر آپ کو دیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ چاہتا ہوں سب کو حقوق ملے، امیر اور غریب کے لیے ایک قانون ہو، ایک شہر کی ترقی سے صوبہ ترقی نہیں کرتا۔ مخالفین کہتے تھے یہ کھلاڑی ہے، سیاست نہیں کر سکتا، ایک سیٹ نہیں جیت سکتا۔ میاں والی کے لوگوں نے مجھے ہمت دی، وہ میاں والی میں کیڈٹ کالج میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ جو آج میاں والی ہماری ضلع کے اندر مسئلے ہیں، وہی ڈی جی خان میں ہے، وہی بکھر میں ہے، وہی تونسا میں ہے، وہی ڈی آئی خان میں ہے۔ تو قوم تو ایسے ترقی نہیں کرتی کہ ایک شہر کے اوپر آپ سارا پیسہ خرچ کریں یا 2-3 شہروں میں وہ آگے چلے جائیں اور باقی لوگ پیچھے چلے جائیں۔ قانون کے سامنے سب ایک برابر۔ یہ نہیں کہ کوئی لاکھوں کی چوری کرے تو وہ جیلوں میں، اور جو اربوں کی چوری کر کے لندن چلا جائے تو وہ کہے جی میں تو قانون کے اوپر ہوں، مجھے تو پوچھو ہی نہ۔ قانون کی بالادستی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کمزور کو اوپر اٹھانا ہے اور کوئی بھی طاقتور اس کے اوپر ظلم نہ کر سکے۔ کوئٹہ میں کارکنوں سے خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ لوگ جھولیاں اٹھا کر حکمرانوں کو بددعائیں دے رہے ہیں، ریاست کے اوپر ریاست نہیں ہونی چاہیے۔ میاں نواز شریف کی تقریر کا عملی رد عمل کراچی میں ہوا۔ سچائی یہ ہے کہ آواز بند کرنے کے باوجود نواز شریف کی آواز گونج رہی ہے۔ تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ عوام نے خوف کی زنجیریں توڑی ہیں۔ جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا، آپ بھلے ان کی تقریر پہ پابندی لگائیں، آپ بھلے ان کی آواز سے تھر تھر کانپیں، لیکن حقیقت یہ ہے، سچائی یہ ہے کہ آواز بند کرنے کے باوجود نواز شریف ایک واحد پاکستان کی شخصیت ہے جس کی آواز پورے پاکستان میں گونج رہی ہے۔ نواز شریف ایک واحد سیاسی شخصیت ہے جو اس ملک میں نہ ہوتے ہوئے، بیمار ہوتے ہوئے، لندن میں ہوتے ہوئے، صرف ایک وہی ہے جو ملک کے طول و عرض میں چھایا ہوا ہے ماشاءاللہ، اور طول و عرض میں صرف ایک چہرہ عوام کو نظر آ رہا ہے جس کے اندر وہ اپنی تکالیف کا سارا حل بھی ڈھونڈ رہے ہیں، جس کو اپنا اللہ تعالیٰ کے بعد مسیحا بھی سمجھ رہے ہیں، اور جس کی لیڈرشپ میں عوام نے لبیک کہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کو جوائن کرنے کا اس سے بہترین کوئی وقت ہی نہیں ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون اور اب پی ڈی ایم میں جو 11 جماعتیں ہیں، سب نے خوف کی زنجیریں توڑی ہیں، سب نے فرعونیت کو للکارا ہے، فرعونیت کے آگے بند باندھنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں سیاسی جماعتوں سے بھی زیادہ اگر اس کا کسی کو کریڈٹ دوں گی تو وہ ہیں پاکستان کے عوام، جنہوں نے یہ پولیٹیکل پارٹیز جو جینوئن پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پاشا صاحب کی بنائی ہوئی پارٹی کی یا ظہیر الاسلام صاحب کی بنائی ہوئی پارٹی کی میں بات نہیں کر رہی، جو جینوئن پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے، ان کو ان کارکنان نے، ان عوام نے مجبور کیا ہے کہ وہ آئین اور قانون کا راستہ اپنائیں۔ تو پاکستان کے عوام کو آئین اور قانون کے مقدمے لڑنے کے لیے ہماری آواز پہ لبیک کہنے پہ میں پاکستان کے عوام کی نہ صرف شکر گزار ہوں بلکہ ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتی ہوں۔ ابھی ذکر ہوا کہ خوف کے ایک ماحول میں جب شمولیت اختیار کر رہے تھے تو لوگوں نے منع کیا۔ پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں شاید یہ پہلا موقع ہے کہ عوام نے نہ صرف خوف کی زنجیریں توڑی ہیں بلکہ خوف دلانے والوں کا، عوام کو 72 سال سے خوف میں رکھنے والوں کا نہ صرف نام لیا ہے بلکہ ان کے احتساب کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کوئٹہ پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، سیکیورٹی کی ذمہ داری حکومت کی ہے، ناخوشگوار واقعہ ہوا تو حکومت ذمہ دار ہوگی، جلسہ ملتوی کر دیں تو کیا تھریٹ ختم ہو جائے گا؟ صحافی نے سوال کیا کہ شہباز گل کہتے ہیں کہ مریم نواز کو ضمانت اس لیے دی کہ وہ والد کی دیکھ بھال کر سکیں۔ مریم نواز نے جواب دیا، کون شہباز گل؟ میں انہیں نہیں جانتی۔ مریم نواز نے کہا، عمران خان 15 جنوری سے استعفیٰ دے دیں گے۔ عمران نیازی کو اکثریت نہیں عسکریت کی سپورٹ تھی، وہ بھی ختم ہو رہی ہے۔
اگر یہ obviously میں سمجھتی ہوں کہ یہ حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اس کا کیا مطلب ہے جلسہ کینسل کر دیں تو تھریٹ نہیں ہوگی، جلسہ ہوگا تو پھر ہم سوچیں گے کہ کیا کریں. دیکھیے ذمہ داری حکومت کی حفاظت، اور اگر کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے تو جو ذمہ داری ہے وہ حکومت کی. میم میاں صاحب خطاب کریں گے جلسے سے. میڈم آج شہباز صاحب نے یہ کہا ہے کہ مریم نواز کی ضمانت اس لیے ہوئی تھی کہ والد صاحب کی دیکھ بھال کر سکے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کس نے کہا یہ شہباز گل صاحب. وہ کون صاحب ہے؟ شہباز گل صاحب. کون صاحب؟ میں نہیں جانتی ہوں. میم یہ بتائے گا کہ کیا میاں نواز شریف جلسے سے کوئٹہ جلسے سے خطاب کریں گے؟ بالکل انشاءاللہ کریں گے. میم اطلاعات یہ ہے کہ پی ایم ایل این میں بلوچستان میں کچھ شمولیت آج ہونے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے ان افراد کو بھی دیا جائے گا جو اس سے قبل مسلم لیگ نون کو دھوکہ دے کر گئے تھے. یہ اب مسلم لیگ نون کی جو بلوچستان کی قیادت ہے، یہ فیصلہ ان کا ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ صبر کیجیے، انشاءاللہ ابھی آپ کو پتہ چلے گا. میم آپ نے کل لاہور میں کہا بلوچ طلبہ سے بات چیت کرتے ہوئے کہ عمران خان جو ہیں وہ جنوری سے پہلے جو اپنا عہدہ چھوڑ دیں گے، کتنی شور ہیں ابھی بھی آپ اس بات پر؟ دیکھیں ان کی جو حرکتیں ہیں، ان کے جو ریاکشنز ہیں، جتنا یہ گھبرائے ہوئے ہیں، اور کل جو باتیں انہوں نے کی ہیں، اب وہ ان کے جو سلیکٹرز ہیں وہ ان کو بھی مخاطب کر کے کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ غلط کیا، آپ نے وہ غلط کیا، اور الیکشن ہو جائیں گے اور میں اکثریت سے آؤں گا. میرا خیال ہے ان کے منہ سے غلطی سے نکل گیا، وہ کہہ رہے تھے میں عسکریت سے آؤں گا، لیکن عسکریت بھی نہیں رہی اب ان کے پاس. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس قسم کی یہ حرکتوں پہ ہتھ کنڈوں پہ اتر آئے ہیں، تو ان کو ہم سے زیادہ اپنا جو خاتمہ ہے وہ نظر آ رہا ہے. مجھ سے زیادہ ان کو اپنا خاتمہ نظر آ رہا ہے. بلوچستان میں ہمیشہ یہ گلہ رہتا ہے کہ جب ضرورت پڑتی ہے پھر بلوچستان یاد آتا ہے، پھر ترجیح بنتی ہے. بلوچستان جو ہے وہ ترجیح نہیں بلکہ ضرورت ہے. نواز شریف صاحب کا ایک سیکنڈ جی، نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر بنے تھے اس وقت بلوچستان کو کیوں ان کی ترجیح تھی، اس کو قومی دھارے میں لے کے آئے. یہاں پر جس کا حق تھا اس کو حکومت دی، بلوچیوں کو، بلوچستان کے عوام کو نمائندگی دی، اور پھر سی پیک جیسے ماشاءاللہ بڑے منصوبے کے اندر جو بلوچستان کا ایک بہت بڑا حصہ نہ صرف رکھا اور بلکہ اس کے اوپر عمل درآمد بھی کرایا، اس کو سپروائز بھی کیا، اس کو مانیٹر بھی کیا، اس کو امپلیمنٹ بھی کیا. تو یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک پہلی کوشش تھی، اور اگر اس کو چلنے دیا جاتا تو آج بلوچستان میاں اور کا بہت حد تک ازالہ ہو چکا. کوئٹہ جلسے سے خطاب کے لیے مریم نواز کے لیے خصوصی ملبوسات کا تحفہ، خصوصی جوڑے کے ساتھ بلوچی کشیدہ کاری سے مزین شال بھی دی گئی. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. کوئٹہ جلسے سے خطاب کے لیے مریم نواز کو یہ خصوصی ملبوسات کا تحفہ دیا گیا ہے، اور خصوصی جوڑے کے ساتھ بلوچی کشیدہ کاری سے مزین شال بھی ان کو دی گئی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے گلگت بلتستان کی عوام کو لالی پاپ نہیں، حق چاہیے. آپ اس جعلی سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھیج دیں. عمران خان کی تباہی والی تبدیلی سے ہم نے نوجوانوں کو بچانا ہے. وہ اسکردو کے علاقے گول میں کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے. آپ اس جعلی سلیکٹڈ حکومت کو ایک پیغام بھیج سکتے ہو کہ گلگت بلتستان ہو یا کراچی ہو، اس ملک کا عوام کی ایک ہی نعرہ ہے کہ گو عمران گو، گو عمران گو. وہ عمران جس نے اس ملک کے نوجوانوں کو بے روزگار کیا ہے، وہ عمران جس نے ہر صوبہ میں تباہی مچایا ہے. ہم نے گلگت بلتستان کو اس کٹ پتلی حکمران سے، سلیکٹڈ راج سے بچانا ہے. آپ میرا بات نہ مانیں. آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لیڈی ہیلتھ ورکرز کو دیکھیں جو آج تک سراپا احتجاج ہے کہ ان کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا. آپ ہمارا بات نہ مانیں. آپ سرکاری ملازمین جو اسلام آباد میں سراپا احتجاج ہے، مزدور، کسان جو خودکشی پر، خاکہ کشی پر مجبور ہے، ان کا بات مانے، ان کا حال دیکھے. وہ بھی خان صاحب کے، عمران کے جھوٹے وعدے پہ مانے تھے، تبدیلی کے ساتھ دیا تھا، مگر ان کو تبدیلی تباہی ملا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کارکن کوئٹہ جلسے میں بھرپور شرکت کریں. بلاول بھٹو نے پارٹی کارکنان سے کوئٹہ جلسہ کامیاب بنانے کی اپیل کی. اس ملک کے تمام جمہوری قوتوں نے مل کے موومنٹ فار دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی
MRD की तहरीक जिया उल हक के आमरीत के खिलाफ चलाए थे, जैसे हमने सब मिलके द अलायंस फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी ARD की तहरीक मुशर्रफ के आमरीत के खिलाफ चलाए थे। आज पाकिस्तान की तमाम जमहूरी कुव्वतों ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से PDM की तहरीक इस सिलेक्टेड हुकूमत और उनके सहूलतकारों के खिलाफ शुरू किए हैं। ये तहरीक जमहूरियत की बहाली की तहरीक है, ये तहरीक आपके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक है, हमारा आइन 1973 की आइन की तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक है, ये तहरीक 18वीं तरमीम की तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक है जिसके थ्रू हमने अपने सूबे के हुकूक दिए थे। ये तहरीक भूख, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ तहरीक है जो इस तब्दीली के तोहफे हैं। गुजरांवाला के अवाम, पंजाब के अवाम ने गुजरांवाला में अपना फैसला सुना दिया। सिंध के अवाम ने कारसाज के मौके में कराची पे तारीखी जलसा करवा के अपना फैसला सुना दिया। कल अक्टूबर 25 क्वेटा में बलोचिस्तान के अवाम अपना फैसला सुनाएंगे। मैं अपील करता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले को कि आपने बड़ा तादाद में इस जलसा में शरीक होना है। इस सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तहरीक को कामयाब बनाना है, जैसे आपने MRD की तहरीक को कामयाब करवाया था, जैसे आपने ARD की तहरीक को कामयाब करवाए थे। आपका शुक्रिया। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कल्लात बलोचिस्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इमरान खान और उसकी जाली हुकूमत खुद कॉमेडी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में मुअज़्ज़ज़ अदालत के फैसले के बाद आईनी और अखलाकी तौर पर वो इस मनसब के अहल नहीं रहे। कोयटा जलसा हर सूरत में होगा। अगर हुकूमत सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकती तो वो घर चली जाए। कॉमेडी है वो दूसरों के बारे में एक जिल्लतामेज कार्रवाई की है और पूरी पुलिस ने उसके ऊपर छुट्टी ले ली है कि हम काम नहीं कर सकते। ये भी कॉमेडी है कि IG पुलिस को और एडिशनल IG को ले जाकर 4 घंटे 5 घंटे तक अपने दफ्तर में यरगमाल बनाया रखा। जनाब फायज ईसा साहब, जस्टिस फायज ईसा साहब के रेफरेंस के हवाले से कि अदालत उज़्मा ने उस रेफरेंस को खारिज कर दिया है और उसे बदनीयती पर मबनी करार दिया है और जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा है कि सदर मुमलिकत इस रेफरेंस को अदालत में लाने के मुजरिम है। हमने जलसा करना है, सिक्योरिटी और ये चीज़ें इसकी जिम्मेदारी हुकूमत की है। फिर ऐलान कर दें कि हम बेबस हैं तो फिर इंशाअल्लाह हम खुद उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अली इमरान की गुमशुदगी के हवाले से अहम इजलास हुआ है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, IG सिंध, DG रेंजर्स, होम सेक्रेटरी और दीगर इदारों के लोग शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि एक सहाफ़ी का इस तरह गायब हो जाना सवालिया निशान है। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अली इमरान की गुमशुदगी के हवाले से अहम इजलास हुआ है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, IG सिंध, DG रेंजर्स, होम सेक्रेटरी और दीगर इदारों के लोग शरीक हुए और इस पे वज़ीर आला सिंध ने कहा कि एक सहाफ़ी का इस तरह गायब हो जाना सवालिया निशान है। इसी हवाले से बात करेंगे, आज़ाद नोहरी हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताएगा इस इजलास का अहवाल। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने जो है सहाफ़ी अली इमरान के अगवा के मामले का सख्ती से नोटिस लिया। उन्होंने फौरी तौर पर इजलास तलब किया। ये इजलास वज़ीर आला सिंध की सदारत में वज़ीर आला हाउस में हुआ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी दाखिला, IG सिंध, DG रेंजर और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान ने शिरकत की। इस इजलास में अफसरान से वज़ीर आला सिंध ने सख्ती से पूछा अली इमरान इस वक्त कहाँ है, क्या पोजीशन है, इस वक्त तक मुतल्लिक़ा इदारों ने क्या इसकी तफ्तीश की है, इस हवाले से उन्हें आगाह किया जाए। वज़ीर आला सिंध ने कहा सहाफ़ी के अगवा से पूरी दुनिया में जो है की बदनामी हो रही है, खास तौर पर सहाफ़ी बरादरी को मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आज़ाद, शुक्रिया आपका। सीनियर एंकर और तज्ज़ियाकार हामिद मीर ने ट्वीट किया है कि जियो न्यूज़ के रिपोर्टर अली इमरान सैयद कराची में अपने घर के पास जिस जगह से लापता हुए वहां 2 CCTV कैमरे लगे हुए हैं। बदकिस्मती से दोनों कैमरे कल शाम को काम नहीं कर रहे थे। कुछ मज़ीद हक़ाइक़ जल्द सामने आ जाएंगे। एक दूसरी ट्वीट में उनका कहना था
कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने आज सुबह फ़ोन पर उनसे अली इमरान सैयद के मुतालिक तफसीलात लेकर बिलावल साहब को बताईं और फिर उन्होंने वज़ीर आला सिंध से बात की। जियो न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर अली इमरान सैयद के अहलिया का कहना है वो घर से बेकरी का सामान लेने गए थे। बेकरी घर के पास ही गली की नुक्कड़ पर है। उनको आधे घंटे में वापस आ जाना चाहिए था। अली इमरान का मोबाइल फ़ोन घर पर है और उनकी गाड़ी भी घर के बाहर मौजूद है। अली इमरान सैयद जो मेरे हस्बैंड हैं, जियो में जॉब करते हैं, ये पिछले 4 घंटे से मिसिंग हैं। घर से कह के गए थे कि मैं अभी आ रहा हूँ आधे घंटे में, और जो है उसके बाद से अभी तक नहीं है। उनका मोबाइल घर पे है, गाड़ी भी घर के बाहर खड़ी हुई है और कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो क्या कहकर निकले थे आपसे? कि मैं अभी आ रहा हूँ आधे घंटे में बिस्किट लेके। बेकरी कोने पे है, वहीं वहाँ से जो रास्ता है वो आधे घंटे से ज़्यादा का नहीं है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने जियो न्यूज़ के रिपोर्टर अली इमरान की गुमशुदगी का सख्त नोटिस ले लिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आईजी पुलिस मुश्ताक मेहर को टेलीफोन करके 1 घंटे में अली इमरान की बाजियाबी के हवाले से पेशरफ्त पर रिपोर्ट मांग ली। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि अली इमरान को फौरी बाजियाब कराया जाए। सहाफ़ियों के खिलाफ इस किस्म की हरकतें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मुझे सुराग लगाकर बताएं अली इमरान कहाँ गया है, किसने उठाया। वज़ीर आला सिंध ने जियो न्यूज़ के सरबरा अजहर अब्बास को भी टेलीफोन करके कहा कि आप इत्मीनान रखें, इंशाअल्लाह हम अली इमरान को बाजियाब करा लेंगे। गवर्नर सिंध ने भी आईजी सिंध को अली इमरान की जल्द बाजियाबी की हिदायत की है। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस का तफसीली फैसला। पाकिस्तान बार काउंसिल ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, शहजाद अकबर और फरोग नसीम के इस्तीफों का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला खुशाइंद है। अदालती फैसले से हुकूमत और उसके वज़रा की बदनीयती साबित हो गई। पाकिस्तान बार ने मुतालबा किया है कि मुख्तसर फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर की जाएगी। तफसीलात के लिए बात करते हैं अमानत गशकोरी हमारे साथ हैं। अमानत, बताइएगा इससे मुतल्लिक। जी बिल्कुल, जस्टिस काजी फाइज का तफसीली फैसला जो कि कल जारी किया गया था, आज पाकिस्तान बार काउंसिल ने एलामिया जारी किया है जिसमें सदर मुमलिकत से इस्तीफे का मुतालबा किया गया है। इसके साथ साथ फरोग नसीम जो कि वफाकी वजीर कानून है, उनके भी इस्तीफे का मुतालबा किया है पाकिस्तान बार काउंसिल ने। इसके साथ साथ शहजाद अकबर जो कि एसेट रिकवरी यूनिट के चेयरमैन है, उनके इस्तीफे का भी मुतालबा किया गया है। पाकिस्तान बार काउंसिल के एलामिया में ये कहा गया है कि इन तीनों शख्सियात ने बदनीयती पर मबनी जो रेफरेंस था वो तैयार किया। इसके साथ साथ उन्होंने जो मुतफरिक दरख्वास्त है इस फैसले के खिलाफ वो भी दायर करने का ऐलान किया है। जबकि पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से ये बात कही गई है कि पहले जो नजरसानी दरख्वास्त दायर की जा चुकी है और अब जो है मुतफरिक दरख्वास्त भी दायर की जाएगी। अमानत गशकोरी, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से वफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह ने मुलाकात की है। सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है कि इमरान खान बतौर वजीर आजम आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। ऑपोजिशन जितने मर्जी जलसे कर ले, हुकूमत कायम रहेगी। इंतशार की सियासत कामयाब नहीं होने देंगे। 22 करोड़ पाकिस्तानी दिफाई इदारों के साथ खड़े हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से वफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह ने मुलाकात की। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है सिंध पुलिस कहती है कि सारे काम कानून के मुताबिक हुए तो फिर ये एहतजाज किस चीज़ पर हो रहा है। वो हैदराबाद सर्किट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कराची में जो जलसा हुआ उसमें कराची के लोग नहीं थे। इस जलसे से घबराने वाली कोई बात नहीं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई उसकी जरूरत नहीं थी। वो कौन से बड़े सियासी टार्जन हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड इजलास में DG/FIA वाजिद ज़िया, एडमिनिस्ट्रेटर कराची इफ्तिखार शिलवानी, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर काज़म नियाज समेत मुतादिद अफसरान की ग्रेड 22 में तरक्कियों की मंजूरी दे दी गई। इसी हवाले से बाबर शहजाद तुर्की रिपोर्ट देखिए। आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी ब्यूरोक्रेसी ग्रेड 21 से 22 में अफसरान की तरक्कियों के लिए हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड का इजलास हुआ। बोर्ड ने DG/FIA, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत समेत मुतअद्दिद अफसरान की ग्रेड 22 में तरक्कियों की मंजूरी दी गई।
मोतबर जराये के मुताबिक डायरेक्टर जनरल FIA वाजिद जिया, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर काजिम नियाज, एडमिनिस्ट्रेटर कराची इफ्तिखार शलवानी, मुआवने हुसूसी बराए वज़ीर-ए-आज़म के मशीर खजाना कस्टम ग्रुप ग्रेड 21 के अहमद मुश्तबा मेमन समेत अहम ओहदों पर तैनात ग्रेड 21 के मुतअद्दिद अफसरान की ग्रेड 22 में तरक्की की मंजूरी दी गई। जराये के मुताबिक कस्टम्स ग्रुप के अब्दुल रशीद शेख और फॉरेन सर्विस के 4 अफसरान असद मजीद, जहीर जंजुआ, सफदर हयात, खालिद हुसैन मेमन की ग्रेड 22 में तरक्की की मंजूरी दी गई है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के शहजाद बंगश, जुल्फकार हैदर, इशरत अली, फरहान अजीज ख्वाजा की भी ग्रेड 22 में तरक्की की मंजूरी दी गई है। हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड इजलास में वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी काबीना, सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के अलावा हर कैडर के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी भी शरीक हुए और अपने इदारों के अफसरान की तरक्की के हवाले से बोर्ड को तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से बाज़ाब्ता मंजूरी के बाद अफसरों की तरक्की का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जारी करेगा। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम आदिल की जमानत का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने मुरीद अब्बास की अहलिया ज़ारा अब्बास की दरख्वास्त पर 10 सितंबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम को 19 मई को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम आदिल की जमानत का फैसला मुअत्तल कर दिया। कराची में भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां जारी हैं। सजाने की भी तैयारियां की जा रही हैं और जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरांवाला में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए बाजारों में सजावटी अशिया के स्टॉल सज गए, जहां खरीदारों का रश लगा है। मजीद बता रहे हैं जाहिद इकबाल राना। जाहिद बताएगा कैसी रौनकें हैं बाजार की। हाँ जी बिल्कुल, वजह तख्लीक़े कायनात रहमतुल आलमीन सरवर कौनैन मोहसिन इंसानियत अहमद मुश्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम वलादत बाद सादत मनाने की जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। तो शहर भर में जो इस हवाले से सजावटी सामान के जो स्टॉल्स हैं वो सज चुके हैं और शहरियों की बड़ी तादाद जो है इन स्टॉल से जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायान शान तरीके से मनाने के हवाले से ख़रीदारी करती दिखाई दे रही है। तो अभी भी हम इस वक्त फ़िज़ान मदीना के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पर बड़ी तादाद में खूबसूरत स्टॉल सजाए गए हैं। और अगर मेरा कैमरामैन आसफ भट्ट आपको दिखाए तो इन स्टॉल पर खूबसूरत झंडे हैं, नालैन मुबारक है और इसके साथ साथ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खाना काबा के खूबसूरत जो स्टॉल्स हैं वो भी सजाए गए हैं। और शहरियों की बड़ी जो तादाद है वो इन मॉडल्स उन सजावटी जो सामान हैं इनकी ख़रीदारी में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बड़ी खूबसूरती के साथ जो यहाँ पर नालैन मुबारक जो है वो भी सजाया गया है। इसके साथ साथ बैजेज़ हैं, झंडे हैं और बड़ी तादाद में जो शहरी हैं वो इस सामान में दिलचस्पी दिखा रहे हैं और शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो सामान को खरीदती दिखाई दे रही है। शहरियों का कहना है कि इस साल भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायान शान तरीके से मनाया जाएगा। ओवरऑल अगर शहर की बात करें तो शहर भर में यकीनन इससे बड़ी कोई खुशी नहीं। जाहिद इकबाल बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। हमारे साथ रहिएगा।